Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam ayat yang ke-71 surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Artinya adalah, dan barang siapa yang bertobat kepada Allah, wa amila shalihan, dan melakukan amalan soleh, maka fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ayat ini pendek, memberitahukan tentang urgensi kembali kepada Allah dari yang sebelumnya menjauhi Allah. Ayat ini merupakan salah satu rangkaian dari sebagian ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang tobat kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang di dalamnya itu ada perintah untuk tobat sekaligus pemberitahuan tentang urgensi dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat merupakan satu istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Karena banyak sekali godaan-godaan orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah. Dalam hati nurani ingin tobat kepada Allah, tetapi ternyata dalam aplikasinya susah untuk dilakukan. Butuh taufik, butuh lingkungan, butuh kekuatan yang ada dalam diri, butuh juga semangat. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan ya, bahwa dalam surat At-Tahrim pun disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya. Apa itu tobat? Tobat itu artinya adalah arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang sebelumnya menjauhi Allah, atau menyambungkan lagi ikatan dengan Allah dari yang sebelumnya itu terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat itu kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan wajibatun min kulli dzanbin. Bagi seorang yang berbuat dosa itu wajib hukumnya itu untuk bertobat. Dan apabila maksiat, dosa itu terjadi antara dirinya dengan Allah, atau dia itu melakukan dosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala antara diri sama Allah saja, tidak ada kaitannya dengan hak manusia, maka salasa syurut, ada 3 syarat tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bagi orang yang bertanya, bagaimana sih cara tobat diterima itu? Ada syaratnya. Apabila dosa yang berkaitan antara dirinya sama Allah, maka syarat tobatnya 3. Yang pertama adalah an yuqli'a anil maksiyah, meninggalkan perbuatan maksiat yang dilakukan, betul-betul meninggalkan. Yang keduanya adalah an yandama ala fi'liha, ada rasa penyesalan telah melakukan perbuatan dosa. Nyesel dalam hati itu, nyesel melakukan dosa. Jadi kalau misalnya orang bertobat, tetapi dalam hatinya tidak ada rasa penyesalan, enggak dikatakan tobat. Tobat itu adalah orang nyesel, betul-betul nyesel telah melakukan perbuatan dosa dan meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiganya itu adalah an ya'zima an la ya'uda ilayya abadan, berazam, berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Nah, seperti itu. Itu dosa yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah. Tetapi jika seandainya dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, ya, ditambah lagi satu lagi, tetap ada rasa penyesalan, tetap meninggalkan perbuatan dosa, kemudian janji untuk tidak mengulangi lagi, cuman tambah lagi kalau misalnya dosa itu berkaitan dengan sesama manusia. Yaitu dengan cara apa? Yaitu an yabro'a min sohibiha fa in kan malan au nahwahu raddahu ilaihi. Maka yang keempat itu harus melakukan kebaikan kepada orang yang dizolimi. Dan apabila dosa itu berkaitan dengan ngambil harta, ya, maka harus dikembalikan itu harta pada yang diambil itu. Misalnya contoh, ada seseorang mencuri,
Maka ketika dia mencuri, tobatnya itu adalah dengan cara meninggalkan perbuatan mencuri, kemudian menyesal telah mencuri, kemudian bertekad untuk tidak mencuri lagi. Sekaligus yang keempat, kembalikan harta yang dicuri. Jangan sampai tobat dari mencuri itu meninggalkan pencurian, nyesal telah mencuri, berazam tidak akan ulang mencuri, tetapi ternyata yang dicuri masih dipakai. Seperti misalnya ada seseorang datang ke masjid, ya, karena mungkin dia salah paham, dengar Pak Ustadznya cerita kalau datang ke masjid, buang yang jelek, ambil yang bagus, ditafsirkan sendal. Datang ke masjid, bawa sendal jelek, pulang bawa sendal bagus, gitu kan. Kenapa gitu? Kata Pak Ustadz gitu, dasarnya gitu ya. Hanya setelah seminggu pakai sendal orang, tobat, dia baru tahu ini salah, ya Allah, saya tobat telah mencuri sendal. Betul-betul saya tidak akan mengulangi lagi pencurian sendal, saya tidak akan mencuri sendal lagi. Kemudian janji nyesel, tapi sendalnya dipakai terus. Enggak, harus dikembalikan itu sendal pada yang punya. Jadi, tapi kalau dosanya kepada Allah saja, ya udah, seperti misalnya dosa karena meninggalkan sholat, ya itu nyesel azam. Kemudian seandainya dia dosanya itu meninggalkan puasa, dosanya itu melakukan kejelekan, meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, seperti itu. Dan pertanyaannya adalah, apa tanda seseorang itu tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, gitu ya. Ini kan suka ada pertanyaan dari setiap orang itu, apa tanda orang itu tobat diterima. Nah, di sini disebutkan alamatu sihhati taubah, tanda sahnya tobat, tanda setelah diterima tobat itu hanya Allah yang tahu. Seperti apa tanda sholat orang itu diterima. Hanya saja para ulama ada yang mengatakan bahwa an yakuna ba'da taubati khairon mimma kana qablaha. Artinya di antara tanda tobat diterima itu secara umumnya itu setelah dia bertobat semakin baik akhlaknya. Setelah dia bertobat semakin baik kualitas keimanannya. Setelah dia bertobat semakin baik amalnya, betul-betul meninggalkan perbuatan dosa, betul-betul hijrah total, seperti itu. Tapi kan manusia itu kan tidak sempurna, kadang berbuat salah lagi, terperosok lagi. Itu beda lagi ceritanya, ketika terperosok lagi ya tobat lagi, karena Allah Maha tahu perbuatan dosa yang betul-betul disengaja dengan yang tidak disengaja. Allah juga Maha tahu ketulusan dia bertobat dengan orang yang tidak bertobat. Yang jelas disebutkan bahwa kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in tawabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada anak Adam yang suci dari dosa. Wa khairul khotta'in at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang senantiasa tawab. Arti tawab itu senantiasa bertobat terus, bertobat terus. Dan uh, Rasulullah SAW menyatakan, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Supaya kita tidak putus asa, Allah azza wa jalla itu akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Tapi kalau nyawa sudah di sini, sudah ditenggorokan, udah dalam kondisi baru tobat, nah ini tidak bisa. Oleh karenanya, selama kita masih bernafas, jantung masih berdetak, Allah menunggu tobat-tobat kita di siang dan di malam hari. Barakallahu li walakum. Ya, barakallahu li walakum. Semoga Allah SWT senantiasa menerima tobat kita. Dan ini juga salah satu momen kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para sahabat semuanya, boleh nanti juga di akhir acara ini boleh disiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya, baik itu yang berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Zainal ataupun pertanyaan lainnya seputar keislaman boleh disiapkan. Nanti kita akan ada diskusi setelah kita selesai membaca atau tilawah juz ke-19 ya, yaitu di surat Al-Furqan ayat 21 ya kan. Iya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, boleh disiapkan mushafnya atau bisa juga melihat melalui share screen ya. Quran surat Al-Furqan ayat ke-21.
Baiklah. Tafadhol Ustadz, kita Ya. mulai untuk membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 21 7-19. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون
نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ويعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونحييه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع كافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يتوروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون
قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون
يؤفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإنا لجميع خائفين وإنا لجميع حاضرين فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من
الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ربع آية تعبثون وتتخذون صانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين واتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين
فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر القسطاس المستقيم ولا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين والذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت مسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء
إن كنت صادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على بك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل لو نزلناه على بعض الأعجمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما نزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السميع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Surat An-Naml, surat ke-27 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tilka ayatul Qur'ani wa كتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى
القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك ما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فنازرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قال كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشف عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبين وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul ya, alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan juz ke-19 ya, Pak Daru ya. Pada kesempatan pagi hari ini. Terasa ini juga menandakan kita sudah 19 hari di bulan suci Ramadan ini tidak terasa, dan mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa menjalani hari-hari ke depannya sampai full melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga hari ke-30 insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Siapa saja yang ingin bertanya boleh kami persilakan mengenai tema hari ini ya, agar taubat diterima atau seputar keislaman. Kami persilakan sahabat-sahabat semuanya ingin bertanya. Iya, silakan ya, sahabat semuanya ingin bertanya. Saya lupa belum mengaktifkan. Oke. Silakan mic-nya, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan di unmute mic-nya. Ya, sudah saya aktifkan untuk bisa meng-unmute mic-nya. Siapa? Ibu Mimin, boleh Ibu Mimin barangkali mau bertanya? Atau Ibu Sari, boleh barangkali mau bertanya. Oh, ini Ibu Sari lewat WA aja. Lewat WA. Lewat chat. Iya, bagaimana Ustaz? Bagaimana taubat orang yang meninggalkan sholat katanya? Iya. Baik, Masya Allah ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi perlu diketahui bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Sholat juga merupakan amalan pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Kemudian selanjutnya, sholat juga dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Beda sama puasa Ramadan yang hukumnya wajib gitu kan ya. Dimana kalau orang sakit nggak apa-apa nggak puasa, nanti bayar qadha. Kemudian kalau misalnya sholat dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring ya dengan isyarat. Ketika dalam perjalanan tetap wajib sholat juga, yaitu bisa dijama, bisa dikosor. Bahkan dalam
kondisi peperangan pun tetap wajib sholat. Itu yang namanya itu adalah sholat khauf. Nah gitu kan ya. Oleh karenanya pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang itu tobat dari meninggalkan sholat? Maka ya sebagaimana tadi yang disebutkan, dia harus ada rasa penyesalan telah meninggalkan sholat. Kemudian selanjutnya dalam dirinya itu ada azam, ada janji untuk tidak ngulangi lagi. Kemudian yang selanjutnya dia itu betul-betul meninggalkan perbuatan itu. Itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita perbanyak melaksanakan sholat sunat untuk mengganti kekurangan-kekurangan sholat wajib tersebut. Kenapa sebabnya? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa di akhir nanti Allah itu meminta malaikat untuk memeriksa amalan seorang hamba dalam hal sholatnya. Kemudian malaikat itu melaporkan bahwa ternyata amalan sholat wajib yang 5 waktu seorang hamba itu kurang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memeriksa salat sunatnya. Jadi kalau misalnya salat sunatnya ada kelebihannya, maka itu akan nutupin kekurangan salat wajib tersebut. Oleh karenanya ya itu kita perbanyak salat sunat saja, insya Allah, perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan ampunan kita, dan semoga salat sunat yang kita lakukan itu bisa menjadi penyempurna kekurangan salat-salat wajib yang sebelumnya, baik itu karena meninggalkannya ataupun dikarenakan karena kurang khusyuknya atau kurang sempurnanya bacaan-bacaannya, kurang sempurna tumaninah, kurang sempurna gerakan-gerakannya. Karena dalam satu ini disebutkan imin laisalahu min qiyami ila ta'ab, katanya bahwa begitu banyak orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi yang dia dapatkan itu cuma capeknya saja. Artinya dia tuh pahalanya itu dia tidak dapat, cuman gerakan-gerakannya aja kosong dari kualitas, hanya kualitas sekedar sah aja gitu, enggak tahu diterima atau enggak. Sebagaimana orang puasa, begitu banyak orang puasa tetapi yang dia dapatkan hanya lapar dahagaannya, pahalanya nggak dapat. Nah gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Ingin ditanyakan kembali Bu Sari? Cukup, insyaallah. Boleh secara langsung, sudah di unmute. Oke. Baik, Bu Sari sudah saya unmute ya, barangkali mau bertanya kembali langsung. Cukup. Oh, nggak ada suaranya, nggak pakai mic. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oh, diketik. Oke. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya dari Ibu Syahri. Ini ada dari Teh Yola ya. Tentang Ibadur Rahman di ayat Al-Furqan 63. Kenapa bukan Ibadur Rahim katanya? Ya. Baik, Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu merupakan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Ibadur Rahman ini ada dari dua kata. Yang pertama ibad, yang keduanya adalah Ar-Rahman. Ibad itu bentuk jamak dari kata abdun. Abdun itu seorang hamba. Dua orang hamba, abdani, abda ini. Kalau hamba ibad. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya jamak taksir. Sebagaimana ilmu, satu ilmu. Kalau ilmu ulum. Masjidun, masjid, masajid gitu. Kemudian selanjutnya baitun, satu rumah, rumah buyut. Itu pun sama, abdun seorang hamba, ibad hamba. Ar-Rahman itu adalah Allah yang Maha Rahman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Nah, kita kan sering bertanya seperti itu. Kalau dalam terjemah biasa kan Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya pengasih, penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hanya saja kalau dalam tafsir enggak pengasih penyayang, lebih luas lagi maknanya. Nah, kalau Ar-Rahman itu artinya adalah kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di dunia ini, orang beriman ataupun yang tidak beriman.
Sedangkan Ar-Rahim itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang beriman saja khusus di surga. Jadi ulangi lagi ya. Ar-Rahman itu adalah kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di dunia ini yang beriman ataupun tidak beriman, manusia ataupun hewan atau jin dapat. Nah, kenapa ada orang nggak sholat tetapi banyak rezekinya dikasih Ar-Rahman? Kenapa hewan-hewan bisa makan dapat Ar-Rahman? Nah, seperti itu. Tidak pandang bulu. Tapi kalau Ar-Rahim itu adalah kenikmatan Allah yang hanya Allah berikan kepada orang beriman saja di surga. Pertanyaan, kenikmatan yang sekarang kita nikmati ini Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Selama ini Ar-Rahman. Ar-Rahimnya nanti kalau sudah di surga. Dan perbandingannya jauh. Pada satu ketika Nabi itu pernah meneringkan tentang kenikmatan surga, kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, coba gambarkan kepada kami perbandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Maka Rasulullah SAW menyatakan, coba celupkan telunjuk kamu ke samudra lautan, kemudian angkat telunjuk kamu. Nah, itulah satu tetes yang merupakan sisa air di telunjuk kamu, itulah kenikmatan dunia. Yang samudra lautan itulah kenikmatan surga. Yang satu tetes itu Ar-Rahman, sedangkan yang selanjutnya yang samudra lautan itu adalah Ar-Rahim. Nah, jadi penyebutan Ibadur Rahman ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada karakter-karakter hamba-hamba Allah yang Maha Ar-Rahman di dunia seperti ini. Ar-Rahman. Jadi seperti itu maknanya ya, hamba-hamba Allah. Jadi Ibadur Rahman itu adalah tentang karakter hamba-hamba Allah yang Maha Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukuran Ustaz. Tadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Teh Yola ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Teh Arina ya, Mbak Arina. Apakah ada dosa yang taubatnya yang nggak diterima sama Allah? Syukran. Ya. Dalam satu ayat disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, dan dia mengampuni dosa-dosa itu. Oleh karenanya, jika ada pertanyaan apakah ada dosa yang tidak diampuni, ya ada, itu dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah. Jadi kalau misalnya bapak-bapak diduakan, senang atau tidak? Kalau ibu-ibu diduakan, enggak gitu. Nah, ini Allah menduakan Allah. Allah tuh yang memberikan rezeki, tapi kok nyembahnya pada selain Allah. Nah, itu menduakan syirik. Allah itu yang memberikan kesehatan, kemanfaatan, tapi kok sujudnya pada selain Allah. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, Allah tuh yang memberikan berbagai fasilitas di dunia, tapi kok ternyata melakukan ibadahnya pada selain Allah, itu syirik. Kedua, berkeyakinan, seperti meyakini ada selain Allah yang memberikan rezeki, meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan kemanfaatan, kemudaratan, meyakini bahwa benda-benda ini misalnya bisa batu, bisa hewan, bisa pohon, bisa alam, itu bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, itu syirik. Itu merupakan dosa yang paling besar. Bahkan dalam kitab Al-Kabair, Syamsuddin Az-Zahabi menyebutkan dosa yang paling puncak itu dosa syirik, menyekutukan Allah. Kenapa dosa syirik itu disebut dosa terbesar? Karena dosanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik seperti itu. Dan selain itu, insya Allah ya, gitu. Dan apabila orang tersebut itu bertobat selain dosa syirik itu, insya Allah akan diberikan ampunan. La taqnutu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh memberikan ampunan terhadap dosa-dosa sekalian orang. Yang penting nyawa belum ditenggorokan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ada ya. Dan ini bertanya kembali Ustaz dari Arina juga, pertanyaan kedua. Ustaz mau nanya lagi, apakah apa boleh kita setiap hari melaksanakan salat taubat? Ya. Jadi untuk melaksanakan salat taubat boleh dilaksanakan tiap hari. Beristighfar boleh juga tiap hari, sebagaimana gitu taubat.
Bahkan tiap hari kita tuh harus bertobat kepada Allah. Baik itu dengan tobat dengan lisan, banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa itu kan. Kemudian juga baca doa-doa dari Al-Quran yang di dalamnya itu ada muatan minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb, kami telah menganiaya diri-diri kami dan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan pada kami. Wa tarhamna, dan jika tidak memberikan rahmat pada kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang rugi. Dan sambil mengingat-ingat dosa-dosa kita yang telah dilakukan. Mata ini tadi telah melihat yang tidak halal, lisan ini tidak sengaja mengeluarkan kata-kata tidak baik, telinga mendengar tidak baik, tangan, kaki itu terus ingat-ingat. Karena banyak juga orang yang beristighfar kepada Allah, tetapi nggak ingat dosanya apa. Jadi ingat-ingat dosanya apa. Apa kan gitu karakter manusia. Kalau berbuat dosa sering dilupakan. Tapi kalau kebaikan suka diingat-ingat terus. Ingat dosa tiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah, meminta ampunlah pada Dia, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain itu 75 kali. Itu Nabi, orang yang maksum, dijaga dari perbuatan dosa, yang dijamin ke surga, dijamin diampuni dosa-dosa yang lainnya, karena tapi mendawamkan istighfar, tobat. Nah, apalagi kita mungkin harus lebih banyak istighfar, dilakukan dengan cara meminta ampun pada Allah langsung. Istighfar bisa juga dengan sholat sunat tobat tiap hari, gitu, tiap malam. Bisa juga banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena ternyata untuk menghapuskan dosa tidak hanya dengan istighfar saja, ada juga amalan-amalan ibadah yang ternyata bukan hanya mengandung nambah kebaikan, tetapi juga menghapus dosa. Kayak orang berwudu, ketika berwudu dia membasuh wajahnya, dosa-dosa mata berguguran. Ketika dia berkumur-kumur, dosa-dosa mulut berguguran. Ketika membasuh tangan, dosa-dosa tangan berguguran. Membasuh kaki, dosa kaki berguguran. Langkah-langkah kaki ke masjid juga, langkah kakinya itu nambah kebaikan, penghapus dosa. Itu nanti kalau setelah selesai pandemi corona ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, zakat juga, saum juga, menghapus dosa juga. Nah, seperti itu. Jadi semua sarana-sarana yang kita lakukan itu, bahkan di setiap kondisi, setiap kita lagi santai, lagi itu, lisan itu harus nanti mengucapkan istighfar saja, astagfirullah. Karena bisa aja tiap waktu, dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali itu, banyak dosa yang kita lakukan. Cuman karena seringnya melakukan dosa, bisa aja dosa yang dilakukan itu ngerasa bukan dosa lagi. Itu problemnya itu. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oke, insyaallah ya cukup puas ya Teh Arina ya. Bila nanti sahabat-sahabat ingin bertanya kembali, insyaallah besok ya kita akan ada kajian ya seperti biasa subuh, dan juga besok spesial bersama Sajiran juga jam 10 pagi ya Kang Nasrun ya. Betul, jam 10 pagi. Oke. Temanya apa, boleh diinformasikan Kang Nasrun? Temanya itu seni mendidik anak tanpa amarah dan makian. Oke, baik, insyaallah Ya. boleh diajak teman-temannya ya, dan juga seluruh keluarganya. Bagaimana kalau belum menikah? Gak apa-apa, buat ilmu nanti ya. Insyaallah. Oke, baik, sahabat-sahabat semuanya, terakhir ya sebelum kita tutup, kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita diberikan istiqomah ya, insyaallah, dan juga kepada seluruh pendukung acara di Majelis Positif ya. Yang pertama ada Yayasan Harapan Amal Mulia, kemudian ada Wakaf Salman, ada Aman Palestina, katasuna.com, kemudian ada Akiano ya, dan juga Sharing Happiness. Dan juga kami mengajak bagi para sahabat yang ingin memberikan donasinya atau mendukung kegiatan dakwah di Majelis Positif, kami persilakan untuk mengunjungi website
sharinghappiness.org/kajian majelis positif. Insya Allah nanti linknya akan dikirim ya, Kang Nasrun, boleh di share. Oh, udah ya, silakan boleh diklik berapapun jumlah donasinya. Insya Allah ini bisa bermanfaat bagi kegiatan dakwah di majelis positif ini. Insya Allah di luar pandemi ini, insya Allah kita pun akan memberikan kajian-kajian yang tentunya bernilai positif untuk meningkatkan kualitas iman dan juga Islam kita, insya Allah. Dan juga insya Allah hari Kamis nanti kita akan ada kajian rutin bersama Kiai Haji Tengku Zulkarnain yang membahas tentang kajian kitab Muntakab Ahadits, dan juga dilanjutkan hari Sabtu ya, masih bersama Kiai Tengku Zulkarnain, dan juga malam harinya bersama Babe Haikal. Insya Allah temanya apa? Nanti kita akan informasikan di grup ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan closing ya, atau kesimpulan pada kajian kita pagi hari ini. Kami persilakan Ustaz. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pesan kepada kita agar senantiasa membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, dan di antara cara membersihkan diri kita itu adalah dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh berbahagia siapa? Man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya. Dengan cara apa menyucikan jiwa itu? Menyucikan jiwa itu dengan bertobat, sebagaimana menyucikan fisik dengan sabun mandi. Tapi kalau jiwa itu dengan tobat dan istighfar. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan dosa. Kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita itu dihapuskan, dan ketika satu saat nanti ajal datang menjemput kita, kita bersih sebagaimana ketika kita lahir ke dunia ya, bersih tidak bawa dosa. Kita pun berharap nanti ketika bertemu Allah nanti tidak bawa dosa, bersih ya. Nauzubillah min dzalik, ketika lahir bersih, tetapi ketika ajal datang, ketika bertemu Allah bawa dosa, sedangkan amal soleh sedikit. Ramadan 10 hari lagi ya, kurang lebih ya. Ini adalah kesempatan kita untuk banyak muhasabah, introspeksi diri, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap ketika setelah selesai Ramadan nanti betul-betul status kita itu seperti bayi yang baru lahir kembali ya. Oleh karenanya di antara amalan amali yang bisa kita lakukan tiap hari itu, bolehlah kita ngikutin sunnah Rasul, beristighfar sehari 100 kali, bahkan boleh lebih, sambil ingat-ingat dosa-dosa kita tiap waktu, tiap saat, tiap waktu, tiap saat, tiap waktu, tiap saat gitu. Barakallahu li wa lakum. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar memaksimalkan sisa kurang lebih 10 hari ya. 10 hari bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak melakukan tobat dan dengan amalan ibadah yang maksimal insyaallah. Ya, baiklah sahabat-sahabat sekalian, kami juga mohon maaf tadi mungkin ketika berjalannya tilawah tadi ya ada sedikit gangguan dengan sharing. Iya, share screen-nya agak terhambat ya. Share screen-nya terhambat. Ada gangguan di Zoom-nya ya. Lancar kembali insyaallah. Insyaallah, amin. Baik, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Insyaallah kita akan bertemu lagi besok pagi seperti biasa jam 5 subuh. Kita akan kembali bertilawah ya di juz 20 insyaallah, di juz 20, dan juga bertadabbur Al-Qur'an. Temanya apa nanti kita informasikan. Baik, dan kita akan tutup perjumpaan kita pagi hari ini dengan baca hamdalah dan juga doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan insyaallah sahabat-sahabat semuanya, nanti setelah pandemi juga insyaallah kita juga akan mengadakan kajian offline ya seperti biasa. Sebenarnya kita biasanya offline ya. Biasanya safari dakwah ke beberapa wilayah di Indonesia. Tetapi karena memang keadaannya sekarang berbeda, jadi kita secara online. Tapi insyaallah secara online pun kita akan terus jalankan. Terima kasih sama-sama semuanya yang sudah bergabung. Ibu Sari hatur nuhun ya dari Bekasi, Ibu Mimin, kami ini Pak Henry dari Surabaya, terima kasih. Ibu Sunti kalau nggak salah dari Indramayu kan, iya kan Nasrin ya.
Dari Solo. Oh, Solo. Oh ya, betul. Mbak Sunti Solo. berarti ya. Oke. Mbak Teh Sunti. Lisvi, terima kasih. Kang Nanan dari Lampung ya. Ya, sami-sami. Kang Ilham, saya lupa dari mana ini, Bandung kalau nggak salah. Teh Yola, Teh Yani dari Jakarta, Teh Arina dari Depok ya. Pak INS saya nggak tahu, lupa ini dari mana. Di Bandung kalau nggak salah ya. Insyaallah semoga kita diberikan istiqomah sehingga kita besok bisa kembali dan kita akan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tahun sekarang minimal 1 juz dalam 1 bulan bersama Majelis Positif insyaallah ya. Baik, terima kasih. Kita akan melambaikan tangan ya. Boleh di open videonya agar kita bisa silaturahim insyaallah. Oke, terima kasih sama-sama semuanya sudah bergabung ya. Boleh live dari Zoom-nya masing-masing. Insyaallah kita bertemu besok di jam yang sama tentunya. Tayolah hatur nuhun. Tadi agak terkoneksi ya. Ya. Sami-sami Kang Nana, sami-sami. Ya, hatur nuhun sadaya. Sami-sami Kang Nana, sami-sami.